ओके, आप सब बैठे तशरीफ रखें इन जीसस ने। अभी हमने मुकाशफा 21वां बाब पढ़ा, जिसमें हमने नए यरूशलेम के बारे में बहुत सारी बातें सीखी हैं कि क्या क्या वहाँ पर नहीं होगा, क्या कुछ वहाँ पर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि खुदावंद यीशु उसका मक़दस होगा, क्योंकि यूहन्ना कहता मैंने उसमें कोई मक़दस नहीं देखा। खुदा का आदर मुतलक और बर्रा उसका मक़दस है। उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं है, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है। अब 22वां बाब है जिसको हम शुरू करने लगे हैं। लेकिन फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। ओके, नया यरूशलेम जब कलीसिया उसमें एंटर हो जाएगी तो क्या टाइम वहां पर होगा? अब तो अबदियत स्टार्ट होगी, अब तो इटर्निटी है। फिर यहां पर जो लिखा हुआ है कि जो दरख्त है उसमें 12 किस्म का फल आता है और हर महीने में फलता है। इसमें महीने ऐसे जैसे काउंट हो रहे हैं, एवरी मंथ नया फल आ जाता है। ये बात इसमें थोड़ी सी है कि फिर टाइम लिमिट वहां पर कैसे होगी। मुझे लगता यह है कि ये वाली जो आयत है ये भी कलीसिया के साथ, कलीसियाई दौर के साथ ही ताल्लुक रखती है कि जो अगर टाइम लिमिट हो रही है तो इसका मतलब है कि ये नए यरूशलेम में जब अबदियत स्टार्ट हो जाएगी तो उसके साथ इसका ताल्लुक नहीं बनता। इसका ताल्लुक हमारे दौर के साथ बनता है कि हमें फ्रूटफुल मसीही बनना है और हर महीने हमें फलदार बनना है। ये नहीं कि कभी कभी फल आ जाए और कभी कभी ना आए। लेकिन यहाँ पे जो महीने का जिक्र आ रहा है, इससे मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि ये बात भी उस अबदियत वाले दौर के साथ अप्लाई नहीं होगी, बल्कि आज के कलीसियाई दौर के साथ इसका ताल्लुक बनता है। जहां तक दरिया की बात है, एक उसने बलौर की माने दरिया देखा। इसके लिए अगर आप एक हवाला मेरे साथ खोलें, यशाया 48वां बाब और 18 आयत। काश कि तू मेरे काम का शिनवा होता और तेरी सलामती नहर की मानिद और तेरी सदाकत समुद्र की मौजों की मानिद होती। अब जो रिवर है, जो नहरें हैं, वो हमेशा फलदार होने को अब जाहिर करती हैं। किसी भी एरिया में, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर, अगर कोई ज़िंदगी का सरचश्मा हो सकता है तो वो बहता हुआ पानी या दरिया होंगे। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी तहजीबें हैं, सिविलाइजेशंस हैं, वो भी दरियाओं के किनारे, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दरियाओं के किनारे आबाद हुई। आपको पता है सबसे पहली जो आबादी का आगाज हुआ वो भी दरिया फरात और दजला और उस एरिया के अंदर हुआ जहां पर खुदा ने बाग-ए-अदन लगाया और एक दरिया सैराब करने को निकला और आगे 4 हिस्सों में तकसीम हुआ। तो दरिया जो है ये हमेशा लाइफ, फलदार होने को, प्रोडक्टिविटी को जाहिर करता है। और यहाँ पर भी जो यशाया 48वें बाब में हमने आयत पढ़ी है, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है?
18 आयत में, तेरी सलामती किसकी मानद होती? नहर की मानद, दरिया की तरह होती सलामती, जिसका मतलब है सलामती को नहर के साथ उसने टैली किया है। और तेरी सदाकत समुंदर की मौजों की मानद होती। इसके बाद अगर आप पढ़ें जिक्रिया की किताब 14वां बाब और 8वीं आयत, और वहां पर भी एक दरिया है जो बहेगा इस 1000 साल बादशाही के दौर में, जब खुदा यीशु जमीन को टच करेगा। अभी हमने वो आयत पढ़ी है कि सो यहां पर लिटरली यरूशलेम से एक दरिया है जो बह रहा है। तो उस नए यरूशलेम के अंदर भी मुकाशफा की किताब में जो यूहन्ना ने देखा कि एक दरिया है जो शहर के बीचों बीच जा रहा है, तो वहां पर भी उसकी एक टाइप हमें नजर आती है। और इसके बाद हिजकिय्याह की किताब उसका 47वां बाब, वहां पर भी इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन पहली 9 आयतें, ये हवाला आप जरूर लिख लें। वहां पर भी एक दरिया है जो हैकल के मज़बा के से स्टार्ट हुआ और बहता बहता वो जा रहा है, और जूं जूं वो आगे बढ़ता जा रहा है उसकी गहराई ज्यादा होती जा रही है। 1000 हाथ नापा तो पानी कहां तक था? टखनों तक। फिर 1000 हाथ आगे नापा तो पानी कहां तक आ गया? घुटनों तक। फिर 1000 हाथ आगे जाकर नापा तो पानी कमर तक था, और 1000 हाथ और उसने नापा तो पानी तैरने की नौबत तक पहुंच गया। उसके भी दरख्त थे आसपास, और जहां जहां वो दरिया जा रहा था लोगों को जिंदगी देता जा रहा था। हिजकिय्याह की किताब उसका 47वां बाब, उसकी पहली 9 आयतें हैं जो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन घर जाकर आपने इनको पढ़ना है। ज़बूर नंबर 46, यहां पर भी दरिया का जिक्र हमें मिलता है। 46 नंबर ज़बूर और उसकी 4थी और 5वीं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी अल्लाह ताला के मुकद्दस मस्कन को बरकत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्मश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुवत करेगा। एक नदी है तारा जिदियां शहर नू खुश कर दे, दरिया है। सो दरिया हमेशा जिंदगी को जाहिर करता है। सो इसीलिए मैंने ये कहा कि मुकाशफा की किताब जब यूहन्ना लिख रहा है, खुदा लिखवा रहा है, तो लोगों को समझाने के लिए तशबीहों में और मिसालों के साथ खुदा ने कलाम किया। इसका सिंपल लफ्जों में अगर मतलब देखना चाहें तो जिंदगी का सरचश्मा खुदा है, जहां से जिंदगी का दरिया बह रहा है और लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। दैट्स इट, सिंपल। बड़ा दरिया दिखाया जो शहर के बीच से होकर जा रहा है, उसके आर पार जिंदगी के दरख्त थे, उसमें 12 किस्म के फल आ रहे थे और हर महीने में फलता था, और उसके पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। अब फल है वहां पर, जिंदगी के दरख्त का फल। आपको पता है जब काम शुरू हुआ तो जिंदगी के दरख्त का फल था और नेकोबद की पहचान के दरख्त का फल था, जिससे खुदा ने मना किया कि ये वाला फल नहीं खाना, जिंदगी का दरख्त का फल तो खा सकते थे। जब उसने गुनाह किया, इस दरख्त के फल को खा लिया, तो फिर खुदा ने उसे बाग एदन से बाहर निकाल दिया। वजह क्या थी? वजह ये थी, खुदा ने कहा कि ऐसा ना हो कि अब ये हाथ बढ़ाकर हयात के दरख्त में से फल खा ले और हमेशा हमेशा तक जीता रहे गुनाहगार की हैसियत में। और खुदा नहीं चाहता था कि ये फॉरएवर गुनाहगार रहे, खुदा उसकी जिंदगी को बचाना चाहता था। इसका मतलब है खुदा की इवन सजा और जजमेंट जो हमें नजर आती है कि उसे बाग एदन से बाहर निकाल दिया, उसमें भी खुदा का रहम और तरस और प्यार छुपा हुआ है। हकीकत है, खुदा जब भी अदालत नाज़िल करता है, हमने आपको याद है मुकाशफा की किताब में भी पढ़ा, और अमूस की कौन सी बुक थी जिसके मैंने रेफरेंस आपको दिया? अमूस की किताब थी मेरे ख्याल में, जहां खुदा ने कहा मैंने ये आफत नाजिल की, तुम मेरी तरफ रजू ना लाए, मैंने ये आफत नाजिल की, तुम फिर भी मेरी तरफ रजू ना लाए।
میں نے تم پر یہ آفت نازل کی, تم نے پھر بھی میری طرف رجوع نہیں کیا. اس کا مطلب خدا کی جو سختی اور ججمنٹ ہمیں لگتی ہے, عدالت لگتی ہے, اس کے پیچھے بھی خدا کا مقصد ہے کہ یہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے, مجھے پکارے, اور میں یہ بلا اس سے دور کر دوں گا. اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو, اور ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں, اور وبا بھیجوں, تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں, میرے دیدار کے طالب ہوں, اپنی بری راہوں سے پھریں, میں تمہیں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا. خدا ہمیں برکتیں دینا چاہتا ہے, لیکن یہاں پر بھی زندگی کے درخت میں سے نہ کھانے کے لیے ان کو خدا نے نکال دیا. لیکن یہاں پر جب ہم اینڈ پر پہنچے ہیں تو زندگی کا درخت اب وہاں پر موجود ہے, وافر مقدار میں, لائنوں میں لگتا ہے, دریا کے کناروں پر کھڑا ہے, اور مقدسین کلیسیا اس میں سے کھا سکتی ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں پھر موقع ملے گا کہ ہم حیات کے درخت میں سے پارٹیسپیٹ کر سکیں. کوشچن, جب ہم مردوں میں سے زندہ ہوں گے تو ہمارے بدن یہ والے ہوں گے یا فرق ہوں گے؟ جلالی بدن ہوں گے. کیسا بدن ہوگا؟ جیسا خداوند یسوع مسیح کا بدن تھا. اے عزیزو, اب تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے. اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مانند ہوں گے, یسوع کی طرح کے بدن ہوں گے, اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. اب اس بدن کو کھانے کی ضرورت ہے. کیوں جی؟ کچھ لوگ تو سوچتے ہیں کہ اگر آسمان میں کھانا پینا نہیں ہوگا تو پھر ایسے بشت کا کیا فائدہ جہاں کھانا پینا ہی نہ ہو, بریانی کی دیگیں نہ ہو, کوئی اور ایسے کوئی چکن کڑھائی نہ ملے. اب کوشچن یہ ہے کہ ہمارے اس جلالی بدن کو میں نہیں سوچتا ہمیں کھانے کی ضرورت ہوگی. نو, کوئی کھانے کی ضرورت نہیں, لیکن ہم کھا سکتے ہیں. کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی, لیکن جلالی بدن میں ہوتے ہوئے آپ کھانا کھا سکتے ہیں. یہ پاسبل ہے. اگزامپلس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو خداوند یسوع بذات خود, بات ہو رہی ہے کھانے کی. 2 حوالہ جات ہیں, لوکا 24واں باب 41ویں آیت اور سے لے کر 43ویں آیت تک پڑھ دیں جلدی سے, اور پھر یوحنا 21واں باب 12 آیت سے 14 آیت تک. اس وقت یسوع مردوں میں زندہ ہو چکا تھا, اور اسے کھایا. کیا کھایا؟ مچھلی کا بھنا ہوا قتلہ اس نے کھایا. He ate it. ہمارے بدن بھی خداوند یسوع کے بدن کی طرح کیوں نہیں؟ آپ کو ضرورت نہیں ہے کھانے کی, لیکن اب کھا سکتے. یو کین ایٹ. ایک اور حوالہ, یہ جو دوسرا یوحنا 21واں باب. یسوع نے ان سے کہا, آؤ کھانا کھا لو. اور شاگردوں میں سے کسی کو ضرورت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تم کون ہے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے. یسوع آیا اور روٹی دے کر انہیں دی, اسی طرح مچھلی بھی دی. یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا. یہاں پر یہ وہی واقعہ ہے زندہ ہونے کے بعد کہ خداوند نے ان کے ساتھ کھایا. پیدائش کی کتاب 18واں باب. پہلی اگزامپل تو یہ ہے کہ جلالی بدن میں ہوتے ہوئے خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کے سامنے کھایا. 18واں باب 6 آیت. یہاں پر فرشتے ہیں, خداوند یسوع کے ساتھ فرشتے بھی ہیں. فرشتے جلالی بدن رکھتے ہیں, یا ہمارے جو مٹی کا بدن تو نہیں ہے, خاکی بدن تو نہیں ہے, وہ تو آسمانی بدن ہے, جلالی بدن ہے. تو 18 باب کی 6 آیت سے 8 آیت تک پڑھیے.
اور انہوں نے کھایا. کیا کیا کھایا؟ روٹیاں اس نے بنائی، پھلکے بنائے، بچڑا لے کر ذبح کیا، پھر مکھن اور دودھ اور فرشتوں کے سامنے رکھا اور انہوں نے کھایا. تو پھر مکاشفہ 19واں باب ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، جب کلیسیا اوپر جائے گی تو برا کی شادی کی ضیافت ہوگی. اور ضیافت کا مطلب کیا؟ کھانا. فیسٹ، میرج سپر، سپر لکھا ہوا انگریزی میں، میرج سپر آف دا لیم. تو سپر کھانا ہی ہوتا ہے. اردو میں ترجمہ ضیافت کیا گیا ہے، لیکن سپر کا مطلب کھانا، ضیافت کھانے کو ہی کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو درخت ہے، زندگی کا درخت، اس میں سے ہم کھانے کا اختیار پائیں گے. ایک کلیسیا تھی جس کو خدا نے یہ وعدہ کیا کہ جو غالب آئے اسے میں افسس کی کلیسیا کو، 2 باب آیت نمبر 7، جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. کیوں جی؟ پھر میں دوہرانا چاہوں گا، جلالی بدن ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن آپ کھا سکتے ہیں. پاسبل، نو پرابلم. اوکے، اب آگے بڑھتے ہیں. لکھا ہوا 3 آیت، اور پھر لعنت نہ ہوگی. لعنت ویسے آئی گناہ کی وجہ سے تھی. زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، تو اس میں بیج بوئے گا وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی. لکھا ہوا ہے. اب لعنت فنشڈ، گناہ کا کفارہ ہو گیا، گناہگاروں کو آگ اور گندھ کی جھیل میں ڈال دیا گیا، ایماندار نئے یروشلم میں ہے، لعنت ختم. خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا. یہ انٹرسٹنگ بات ہے، اس کو نوٹ کرنا ہوگا کہ یہاں پر تخت کتنے ہیں؟ تخت کتنے ہیں؟ واحد. لکھا ہے خدا اور برا کا تخت. یہ نہیں لکھا ہوا خدا اور برا کے تخت. کے تخت ہوتا تو پھر زیادہ تخت ہونے تھے. تخت ایک ہی ہے، اور اس پر جو ہستی بیٹھی ہوئی ہے وہ کون ہے؟ خدا. خدا ویسے آپ کو نظر نہیں آئے گا، دیکھ نہیں سکتے. خدا وہاں پر بھی آپ کو مسیح کی صورت میں نظر آئے گا، اسی لیے اسے برا کہا گیا. تو پھر میں نے ایک کو I saw one sitting on the throne. پھر میں نے کسی کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا. I saw one sitting on the throne. یہاں پر بھی تخت ایک ہے، خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا. اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے. یہ نہیں لکھا ان کی عبادت کریں گے. کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کتنے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں. اور وہاں جب نئے یروشلم میں پہنچیں گے تو وہاں خدا کتنے ہوں گے؟ 3، باپ علیحدہ، بیٹا علیحدہ، روح القدس علیحدہ. ایسے ہوگا. وہاں ایک ہی خدا ہوگا، تخت بھی ایک ہوگا، خدا اور برا کا تخت، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے. تخت واحد ہے اور یہ بھی ہے، اس کی عبادت کریں گے. واحد. اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے. اس کا منہ، ان کا نہیں. اس کا. کس کا منہ دیکھیں گے؟ خداوند یسوع کو دیکھیں گے تو خدا یسوع میں ہی نظر آئے گا. اس کا منہ دیکھیں گے، اس کا نام. اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوگا. کہ ان کا نام نہیں،
नाम कितने हैं? और वो नाम कौन सा होगा? यीशु नाम। उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। ये वैसे वाहिद खुदा की तालीम इस आयत में बड़ी वाज़े क्लियर है कि खुदा एक। मसीही लोग एक खुदा को मानते हैं। वहां पर तख्त भी एक है, खुदा और बर्रा का तख्त बैठा भी एक ही है, और उसी का मुंह देखेंगे, उसी का नाम उनके माथों पर लिखा होगा, उसी की वो इबादत करेंगे। 5वीं आयत, फिर रात ना होगी, वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे। ये वाली आयत हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है जी। वहां सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बर्रा उस शहर का चिराग होगा, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें सच और बरहक हैं। चनांचे खुदावंद ने जो नबियों की रूहों का खुदा है, अपने फरिश्ता को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। और फिर जो तख्त पर बैठा हुआ है उसने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं। मुबारक है वो जिस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। सबसे आखिर में जो पैगाम खुदा ने दिया वो ये था, मैं जल्द आने वाला हूं। आने वाले हालात तो वाकयात उसने बता दिए, ये कुछ होगा। अब कलीसिया की जिम्मेदारी ये है कि आने वाले मसीह की आमद के लिए रेडी रहे, उसकी तरफ मुंतजर रहे, उसको देखती रहे। आने वाले खुदा का हम इंतजार कर रहे हैं। देख मैं जल्द आने वाला हूं। 8वीं आयत, मैं वही यूहन्ना हूं जो इन बातों को सुनता और देखता था। अब यूहन्ना ने अपनी गवाही बीच में इंसर्ट किया, कहता मैं वही यूहन्ना हूं जिसने इन सारी बातों को देखा। और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने मुझसे ये बातें दिखाई, जिस फरिश्ता ने मुझे ये बातें दिखाई, मैं उसके पांव पर सजदा करने को गिरा। जो फरिश्ता उसे ये सारी बातें दिखा रहा था, यूहन्ना उसके आगे गिरा और उसको सजदा करने लगा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूं, खुदा ही को सजदा। वैसे इससे पहले भी एक दफा यूहन्ना से ये गलती हुई है। कहाँ हुई थी? याद आया? मुकाशफा 19वें बाब में भी एक दफा फरिश्ता जिसे दिखा रहा था, ये उसी के आगे गिरकर उसे सजदा करने लगा। 19वां बाब 9वीं आयत, और उसने मुझसे कहा, लिख मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। 10 आयत, और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूं जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। मुकाशफा 19वें बाब में भी वो फरिश्ते के आगे गिरा, फरिश्ते ने उसे उठाया और उसने कहा, मैं तो कलीसिया की खिदमत करने के लिए मुकर्रर हुआ। याद आया इब्रानियों का खत हमने स्टडी किया? ये वो खिदमत गुजार रूहें हैं जो नजात की मिरास पाने वालों की खिदमत के लिए भेजी जाती हैं। तो ये फरिश्ते जाहिर कर रहे हैं कि हमें सजदा ना करो, लेकिन यीशु को सजदा किया गया। यीशु ने प्रस्तुत एक्सेप्ट भी की कई जगहों पर। इससे क्या साबित होता है कि वो खुदा है। फरिश्ते ने एक्सेप्ट नहीं की, उसने कहा, खबरदार मुझे ना सजदा कर। 10 आयत, फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नजदीक है। इसका मतलब है मुकाशफा की किताब मोर इस पर नहीं की गई, सर बमोर नहीं की गई। उसने इसको ओपन कर दे, इसको बंद ना कर। इसके बारक्स दानियल की किताब पढ़ी थी। दानियल को सारा कुछ दिखाने के बाद पता क्या किया? 4थी आयत, 12वां बाब आयत नंबर 4, दानियल, लेकिन तू है दानियल, इन बातों को बंद कर रख
اور کتاب پر آخری زمانے تک مور لگا دے، بطور اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزوں ہوگی۔ 9ویں آیت، اس نے کہا دانیل تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں آخری وقت تک بند و سر بمہر رہیں گی۔ اس کا مطلب ہے کئی دفعہ خدا ان باتوں پر مور لگا دیتا ہے کہ یہ اینڈ میں لوگوں کو سمجھ میں آئیں گے، ابھی نہیں آئیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں خداوند نے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ۔ یہ لوگ سمجھیں، جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ لوگ گرو کریں گے، گناہ میں جو بڑھ رہے ہیں وہ ادھر ترقی کر رہے ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا میں بڑھ رہے ہیں۔ 12ویں آیت، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ پہلے بھی کہا گیا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، 7ویں آیت میں 12 آیت میں سے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ یہ ارجنسی ہے، لگتا ہے جلدی کا میسج ہے کہ ارجنٹ نہیں کئی کام ہوتے، ضروری، یہ ارجنسی ہے، میں جلد آ رہا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ شاید یہاں پر آپ یسوع کی خدمت کریں، کام کریں، محنت کریں، کوئی آپ کو صلہ نہ دے، شاید لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں، لیکن ایک ہستی ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور وہ اجر بھی دے گی، اور وہ کہہ رہا ہے میں آ رہا ہوں اور ہر ایک کو دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ خدا کا شکر ہو، وہ ہمیں اجر بدلہ ضرور دے گا۔ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ ویسے جامے کیسے دھلتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جامے برہ کے خون میں دھو کر سفید، ویسے ہم ناپاک ہیں، ہمارے جامے اگر دھلیں گے تو یسوع کا خون ہے جو ہمیں دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے۔ تو ان کو وہ کہتا ہے یہ مبارک ہیں، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، چونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ وہ افسس کی کلیسیا کے ساتھ جو پرامس تھا، یہاں تو درخت دریا کے بیچ، شہر کے بیچ میں دریا کے کنارے لگا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں جو جن کے جامے دھلے ہوئے ہوں گے، جو غالب آئیں گے، وہ اس زندگی کے درخت میں سے کھا سکیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ ان دروازوں سے ویسے داخل کون ہو رہا ہے؟ کلیسیا کے لوگ جن کے جامے دھلے ہوئے ہیں، دوسرے تو انٹر نہیں ہو سکتے۔ سو یہ شان و شوکت کا سامان، یہ بادشاہ یہی ہیں جو آئے ہیں، جنہوں نے اپنا سارا کچھ یسوع کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ لکس لائک مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ کئی دفعہ ویسے ہم جھوٹی باتیں کرتے نہیں، جھوٹی باتوں کو پسند بہت کرتے ہیں۔ دیکھا یہ جو جھوٹی باتیں کئی دفعہ یہ لذیذ نوالے ہیں، کانوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بندہ بڑے انٹرسٹ کے ساتھ سٹوریاں سن رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے ہر جھوٹی بات کا پسند کرنے والا اور گھڑنے والا اسے باہر رہے گا۔ جادوگر بھی نہیں، حرام کار بھی نہیں، خونی بھی نہیں جائیں گے، بت پرست بھی نہیں جائیں گے۔ ہم میں سے کئی ایک شاید اس لسٹ میں ہوں، لیکن یسوع کا شکر ہو، اس نے ہمیں معاف کیا ہے، ہم نے اس کے خون کو پکارا ہے، اس نے ہمیں پاک کر کے اس لائق بنا دیا کہ اب ہم اس کے ساتھ اس نئے یروشلم میں شامل ہوں گے، داخل ہوں گے۔ 16 آیت، مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ کلیسیاؤں کے بارے میں کون سی کلیسیاں ہیں؟ وہ مکاشفہ 2-3 باب میں جو ہم نے 7 کلیسیاؤں کے میسج یاد ہیں، ہم نے ان پر بڑا ٹائم لگایا۔ ویسے ان کو مختصر کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک ایک میسج پر ہم نے پورا ایک ایک گھنٹہ جو ہے وہ اس کی وضاحت کی ہے۔ وہ ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر لکھا ہے، ان جو کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ اپنا اس نے تعارف کروایا، میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔
दाऊद की असल और नस्ल का क्या मतलब है? यसाया 11 बाब याद है? यस्सी के तने से कौंपल निकलेगी, उसकी जड़ों से 12 वर्षाख पैदा। वो दाऊद की असल भी है और दाऊद की नस्ल भी है। नस्ल से मुराद इब्ने दाऊद इसको कहा गया, दाऊद के खानदान से वो पैदा हुआ। मरियम और यूसुफ दोनों दाऊद की फैमिली में से थे, इसीलिए तो वो बैतलहम में गए। बैतलहम किसका शहर था? वो फरिश्ते ने भी यही कहा था, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। फिर उसने कहा वो दाऊद के तख्त पर अब से लेकर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। इसलिए अपना तारुफ फिर यहां पर वही करवा रहा है, मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा। और रूह और दुल्हन कहती है आ। वैसे हमारी डिजायर क्या होनी चाहिए? खुदावंद यीशु आ। वैसे जो तैयार नहीं है वो नहीं ये कह सकते, वो तो कहेंगे नहीं खुदावंद नहीं, अभी ठहर जा, मैं जरा तौबा कर लूं फिर ही तू आना। लेकिन कलीसिया और रूह और दुल्हन कहती है आ, सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। ये एंड में जाके खुदावंद यीशु फिर दुनिया को इनवाइट कर रहा है कि कोई प्यासा हो आए, आबे हयात मुफ्त ले। आबे हयात कहां जारी है? उस शहर के बीच में जारी, जिंदगी का दरिया। जिंदगी वैसे खुदावंद यीशु के पास है, वो ये तमसीलों में बात हो रही है, लेकिन असल बात यह है कि जिंदगी मसीह यीशु है। 18 आयत में लिखा है, लिखा आप एक मुफ्त ले। 17 आयत में हमारे लिए मुफ्त है, लेकिन खुदावंद यीशु ने इसकी भारी कीमत अदा की है। तो ऐसी है ना जैसे बड़ी महंगी चीज कोई खरीद कर हमें दे दे, हमारे लिए तो मुफ्त है, लेकिन उसने उसकी बड़ी कीमत अदा की है। तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि बर्रा के बेश कीमत का मतलब प्रेशियस ब्लड ऑफ द लैम। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी उनमें से कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। इसका मतलब है मुकाशफा की किताब में कमी बेशी नहीं करनी, सख्त मैसेज को सख्ती रखना है, नरम बनाने की उसको कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूध में पानी डाल के हम उसका असर कम करने की कोशिश करते हैं, कई दफा सख्त बात को हम नरम करने की कोशिश करते हैं। जैसा कलाम है हमें वैसे ही उसको बयान करना होगा, ना बढ़ाना है कुछ और ना घटाना है, एज इट इज, क्योंकि कलाम उसका है, हमारा नहीं है। जो वो कहे वो हमने बयान करना है। जो कोई इस नबूवत की किताब की बातों में कुछ निकाल डाले या उसमें बढ़ाए, दोनों को सजा मिलेगी। 20वीं आयत, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है बेशक मैं जल्द आने वाला हूं, आमीन, ऐ खुदावंद यीशु आ। खुदावंद यीशु का फजल मुकद्दसों के साथ रहे, आमीन। सबसे आखिर में सारी बातें जो थी, जो आने वाली हैं, सारी अदालतें, सारे वो प्याले, सारे वो मोरें, सारे वो नरसिंगे, वो अदालत, वो नया यरूशलेम, सब कुछ बताने के बाद खुदावंद ने कलीसिया को फिर एक दफा उभारा कि मैं जल्द आने वाला हूं, मेरे आने के लिए रेडी रहो, देख मैं जल्द आने वाला हूं। सो इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे ख्याल में जो मैसेज हमारे पास है वो यही है कि हमें उसके आने के लिए रेडी होने की जरूरत है। खुदावंद यीशु आ, क्या हम रेडी हैं? क्योंकि फैक्ट ये है कि इन सारी मुसीबत के दौर से पहले खुदावंद यीशु ने आना है और आकर अपनी कलीसिया को आसमान पर ले जाना है। क्या हम रेडी हैं?
اس کے آنے کے لیے تیار ہیں. سو آئیے کھڑے ہوں, دعا کریں اور اپنے آپ کو کلام کے اس آئینے میں رکھ کر ہمیں تولنا ہوگا, پرکھنا ہوگا کہ کیا میں اس کے آنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں. خداوند خدا